दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तये नमो नमः भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्यै कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि हा देवी काकुभर गदगदयद्वाच जाचनि पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादमबुदस्य जनाश कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे अंगस्यामुलविछटामन्दिकितेन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिशं पट्टम्बरस्य बिन्दारण्यनिवासमधुरश्रद्धामदिदामोदरं राधाभुजोद्धितं ध्यायंस्तु दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादुर्नबिम्बपरादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्यं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथवती न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचनि पत्तिभुवि दण्डवदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे अंगश्यामलविछटामन्दिकितेन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिशं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण्यवासनुद्रसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशोज्ज्वलो भुजं ध्यायंस्तु दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना
इति विज्ञाय ते राधे तंग नयामि चरणन्तिके श्रीरूपमंजरी करार्चित पाद पद्म कृष्ण भुजार्वित मस्तकाय हा मुदित कनक गौरी पदारविंदम सनवयानि सनकैस्तव किं करिष्ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नो जिंजर है नो। First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, and my Sannyas Guru Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam to lotus feet of Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and pageanted, all of my respectful guests. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Nitya-lila Pravishta Astotara Shata Shishimad Bhaktivedanta Bhakti Goswami Maharaj. Igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias a mis sannyas Guru Nitya-lila Pravishta Astotara Shata Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. De la misma forma, simultáneamente ofrezco mis respetuosas y humildes reverencias a Nitya-lila Pravishta Astotara Shata Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshasya Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. De la misma forma, a todos los Vaishnavas, Vaishnavis reunidos y a todos los devotos mayores les ofrezco mis respetuosas reverencias. So try to understand, I want to speak few words. Lord is one. Entonces traten de entender, voy a hablar algunas palabras al respecto. Eko Brahmo Ditya Nasti. He is only one Brahmo without second. Es solo un Brahma sin segundo. But Lord, He manifested many forms according to His inconceivable potency, that is called Achinta Shakti. Pero el Señor ha manifestado diferentes encarnaciones de acuerdo a su potencia, Achintya Shakti. Ekoi Vigraha, one Vigraha, but He manifests many forms. Es solo un Vigraha, pero ha manifestado varias formas. Why? Because different devotees, according to different their Rasmadhurja, so Lord manifested many forms. Y entonces así, de acuerdo a el Señor manifiesta diferentes formas de acuerdo a los devotos. Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, and Golok Vrindavan. Así, Vaikuntha, Dwarka, Ayodhya, Mathura, Goloka Vrindavan. But his origin form, Mul Vigraha, that is called Brajendranadan Shyamasundar. Pero su forma original es llamada Brajendra Shyamasundara. Mahaprabhu told, Krishner Sarup Vichar Suna Sanatan Advai Gyan Tatta Braje Brajendra Nandan Krishner Jate Khela Sarvottam Naralila Narabaput
Krishna jate khela sarvottam narila narabapu. Krishna is one. En este verso se dice Krishna es uno. He is called Advaya Gyan Paratattva. Él es llamado Advaya Gyan Paratattva. Advaya means not Dvayam Ityodaya. He is non-dual. He is one. Advaya significa que no es dual, él es uno. And Paratattva, that is called the supreme. He is the supreme personality of God. He is Swayam Bhagavan. Entonces, Paratattva significa la suprema personalidad de Dios, Swayam Bhagavan. He performs sweet lila in his transcendental dham. Él realiza dulces pasatiempos en su morada trascendental. Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura and Golok Vrindavan. En Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura y Goloka Vrindavan. So far the Lord Chaitanya Mahaprabhu Krishna Saru Vichar Suna Sanatan Advaya Gyan Paratattva Braje Brajendra Nandan. Krishna jate khela sarvottam naralila narabapu taharo sarup. Gopavesh Benukar Nabakisur Natavar Naralilar hoy Vanurup. Krishna, he performs sweet lila, that is called Naralila, that is called human being lila. Y entonces Krishna realiza pasatiempos muy dulces, que eso se les llama Naravat Lila, la forma humana de pasatiempos. That human being lila, that is called Brajanandan Samsundar. He is son of Nanda Maharaj. A él se le llama Brajendra Nandana Shyamasundara, que es el hijo de Nanda Maharaj. What is his form? Nabakishor Natavar. Nabakishor means always ever fresh, youthful form. Que él es Navakishor Natavar, que significa que él es siempre joven y fresco. And he is called also Tribhanga Lalit. He is called the three-band fold, Tribhanga Lalit. Y también es llamado Tribhanga Lalita, es decir, curveado en tres partes. And he keeps the flute on his lips. Y él siempre tiene la flauta en sus labios. This is his original form. Esta Nabakishor es su Natavar forma original. Naralilar Hoy Anurup. This is origin form. Esta es su forma original. But according to the desires of devotee, then Lord manifested in many forms. Pero de acuerdo a los deseos de los devotos, el Señor se manifiesta de diferentes formas. Because innumerable devotees, they want to see to Lord different way. Porque así los devotos desean ver al Señor en muchas diferentes formas. Such as example in Vaikuntha, and they are also nice, beautiful. Their associate Parikar, Gaurur, Vishakshen is there. Y entonces así en Vaikuntha también el Señor tiene unos asociados, unos parikaras muy hermosos. So for this regard, same Brajanandan Samsundar Krishna, he manifests his Narayan Sarup in Vaikuntha Dham. They go four-handed, Shankha Chakra Gada Padmudhari. Y entonces, por este motivo, Brajendra Nandana Shyamasundara Sri Krishna se manifiesta como el Señor Narayan con cuatro brazos. In Ayodhya, Hanuman is there. En Ayodhya, Hanuman está ahí. Hanuman, he likes to darshan to form of Ramachandra. Y ahí entonces en Ayodhya al Señor Hanuman le gusta ver la forma del Señor Ramachandra. So for this regard, Lord manifests, and the Brajanandan Samsundar manifests in Ayodhya in the form of Ramachandra, holding bow and arrow. Y así entonces el Señor se manifiesta en Ayodhya como el Señor Ramachandra con un arco y flechas. Or in Dwaraka, Krishna sometimes manifests 4 arms, sometimes 2 arms. Y en Dwarka algunas veces Krishna se manifiesta como 4 brazos o 2 brazos. Because there are devotees also, different devotees are there, and 16,108 queens, and his sons, daughters are also there. Porque ahí en Dwarka hay diferentes tipos de devotos, por ejemplo están las 16,108 esposas, hijos, hijas. Así. And everybody called him, he is the king of Dwarka, Dwarkadish. Y todos a él le llaman que es el rey de Dwarka, Dwarkadish. Golden crown over his head. Ponen una corona en su cabeza.
He holds the Rajadanda and one stick, golden stick in his hand. Y así él agarra esa Raja Danda, también una vara de oro. And Rajavesh royal dress. Y también el Rajavesh, que quiere decir una vestimenta real de la realeza. And everybody glorified to him. And Y todos lo glorifican. he is the king of Dwarka. Que él es el rey de Dwarka. And then coming to Vrindavan, Golok Vrindavan, their devotees also there. Subal, Sridham, Nanda, Jasoda, Gopis, and others. They are very nice sweet moods. That is called Madhurya Bhav. Y también ahora en Vrindavan, ahí está también Subal, Sridham, Nanda, Yashoda, las Gopis. Ese humor de ahí se llama Madhurya Bhav. Even in Golok Vrindavan, Krishna manifests three forms are there. Inclusive en Goloka Vrindavan, Krishna manifiesta tres formas. In front of Mother Jasoda and Nanda, he is as like an innocent baby. En frente de Yashoda y Nanda Maharaj, él se manifiesta como un niño inocente. And Mother Jasoda also nourishment to Krishna as like her innocent baby. Y Madre Yashoda nutre a Krishna así como su niño inocente. Mata more putra bhave karen lalana palan. Krishna says, in Golok Vrindavan, my mother Jasoda or Nanda Maharaj, they nourishment me as like their innocent baby. Mismo Krishna dice, en Goloka Vrindavan, mi padre Nanda Maharaj y Madre Yashoda me nutren así como su niño inocente. Who is the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan, Brahma, Shiva, Narada, always paying their obeisances to the feet of Krishna. Y él siendo la suprema personalidad de Dios, así como los otros semidioses, Brahma, Shiva, Narada, ellos le ofrecen reverencias. And especially Brahma Sangita and Brahmaji again and again bow down his forehead and offering flowers unto his lotus feet. Y especialmente Brahmaji con sus cuatro cabezas siempre se está postrando ante él, está ofreciendo flores. What is saying? Isara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govindam Sarva Karana Karanam Govindam Adi Purusam Tamahang Bhajami Govindam Adi Purusam Tamahang Bhajami. And now Mother Jasoda, she nourishment to Krishna as like her innocent baby. Y ahora Madre Yashoda está nutriendo a Krishna así como su propio bebé inocente. Mata more putra bhave kare lalana palan. Krishna says, my mother nourishment me as like her baby. Mismo Krishna dice, mi madre me nutre a mí como su propio bebé. That is called Vatsala Bhav, parental mood in there. Ahí eso se llama Vatsalya, el humor Vatsalya, que es el humor parental. Sometimes Mother Jasoda or Nanda Maharaj, they giving very nice advice to him. Algunas veces Nanda y Yashoda le dan unos buenos consejos. Hey Krishna, you should not steal, you should not do this. Nice advice is giving. Y así le aconsejan, no Krishna, no debes robar, no debes hacer esto, no debes hacer el otro, y así diferentes buenos consejos. Sattavrata Muni very nicely glorified about Krishna's very beautiful pastime that is called Dambandhan Lila. Y así Satyavrata Muni también glorifica a Krishna, ese su pasatiempo se llama Dambandha Lila. Actual Vasudev Goswami Pad, he has compiled this Lila in Padma Puranam. De hecho, Jayadev Goswami. Jayadev. No, sorry, I didn't hear. Vyasadeva compuso este lila en el Padma Purana. What is saying? Namami Saram Sachidananda Rupam Lasad Kundalang Gokule Vrajamanam Jasodabhyolo Khalabdabamanam Paramrishtam
tata drutta gopam rudantang murnetram jugmamrijantam karambuja jugmena satankanetram murshasakampa Srirekhankakantha Sitagai badamo darang bhakti vadam namami saram sachidananda rupam lasad kundalam gokule vrajamanam. Baby Krishna committed offense, two offenses. Así entonces el bebé Krishna cometió dos ofensas. What are the two offenses? ¿Cuáles son esas dos ofensas? First, he broke the butter pot. La primera es que rompió el pote. Second, he wasted all the butter and threw toward crow and monkey. Y entonces la segunda fue que agarró toda esta mantequilla y empezó a tirar a los monos y a los cuervos. So Ma Yashoda, she took one stick and heavy chastisement to her. Y Madre Yashoda tomó una vara y le empezó a castigar duramente. Then Krishna, baby Krishna, he jumped from grinding model and running towards Braj, path of Braj. Y entonces así el bebé Krishna comenzó a saltó a un portel y comenzó a correr hacia Vrindavan. And then Mother Yashoda also chasing behind her, behind him. Madre Yashoda comenzó a perseguirlo, a correr detrás de él. Completely Krishna naked. Completamente Krishna estaba desnudo. Only small, what is called, waist belt on his waist. Solamente traía un cinturón en su cinturón. And he is running. Y haciendo Or behind Mother Yashoda, she is also chasing. Y Madre Yashoda lo perseguía. Because Krishna is afraid from Mother Yashoda. Porque Krishna siente miedo de Madre Yashoda. Brahma, Shiva, Narad, even the presiding deity of Jam, afraid from him. And now same Krishna, he is afraid from Mother Yashoda. Incluso los semidioses Brahma, Shiva, Narada, mismo el señor Yama, tienen miedo de Krishna, pero ahora Krishna siente temor de Madre Yashoda. Swing namami saram sachidananda rupam lasadikundalang gokule vrajamanam jasoda bhyalu khalabdhavamanam paramnishtamitam tatadrutta gopa. Their mother Yashoda, she runs faster than Krishna. Y entonces así Madre Yashoda corre más rápido que Krishna. Their mother Yashoda caught the back of Krishna. Y así Madre Yashoda cogió la espalda a Krishna. Or another hand, Mother Yashoda chastised to Krishna and taking one stick. Y con la otra mano empezó a castigar a Krishna, tenía una vara. No one can catch to Krishna. Nadie puede capturar a Krishna. Just we also sang this song in the meditation of Brahma. Y esta canción, por ejemplo, en la meditación de Brahma. And sometimes Krishna manifests in his heart, sometimes not. Algunas veces Krishna se manifiesta en su corazón, otras veces no. Brahma's heart is neat and clean. El corazón de Brahma es limpio y puro. But still, sometimes Krishna manifests his lotus feet in his heart, sometimes not. Y aún así, algunas veces manifiesta Krishna sus pies de loto y otras veces no. Yaddapi samadhisu vidhirupi pasyati natava nakhagra marichi. Rupa Goswami Pad composed this verse. Brahmaji, four-headed Brahma, who manifested from the lotus navel of Narayan. Y Rupa Goswami ha compuesto este verso y dice, este señor Brahma, Brahmaji, que se ha manifestado de la flor de loto del ombligo del Señor. Brahma is not an ordinary person. Brahman no es una persona ordinaria. And his heart is neat and clean. Su corazón es limpio
y puro. who is the creator of this material world. Y es el creador de este mundo material. All Ved, Puran, Upanishad, everything manifested from his mouth. Todos los Vedas, los Puranas, los Upanishads son manifestados de su boca. Now, so in the heart of Brahmaji, sometimes Krishna manifested his lotus feet, sometimes not. Y aún así, en el corazón de este Brahmaji, algunas veces se manifiesta a los pies del loto el Señor Krishna y otras veces no. And all the demigods headed by Brahmaji paid his obeisances unto his lotus feet. Y todos los semidioses liderados por Brahmaji prestan sus reverencias a sus pies del loto. And now same Krishna, baby Krishna, is afraid from Mother Yashoda. Y ese mismo Krishna ahora siente temor de Madre Yashoda. And he's shedding tears, tears rolling down from his eyes. Y él empieza a derramar lágrimas que caen de sus ojos. Because this is called Krishna's human being lila, Manav lila. Eso es llamado los pasatiempos de Krishna como humano. Just you make one very nice, beautiful sketch of this picture on your heart. A ver, traten de hacer un simple panorama de todo lo que les estoy diciendo en su corazón. How baby Krishna is running and behind Mother Yashoda also chasing. Como Krishna está corriendo y detrás de él va persiguiendo a la Madre Yashoda. Then Mother Yashoda, she caught to Krishna and tried to beat him. Y así Madre Yashoda lo capturó y trató de pegarlo, de golpearlo. Then Krishna afraid. Y Krishna está así, temeroso. And he was tears rolling down from his eyes. Y empieza a derramar lágrimas de sus ojos. And I am saying this is called human being lila, Manav lila, very nice, beautiful childhood pastime, Vatsalya Bhav. Y este es un pasatiempo muy hermoso de como humano de su infancia. Then Krishna grew up and was playing with his friends Subal, Siddham, Madhumangal. Y luego Krishna creció y comenzó a jugar con sus amigos, Subal, Madhumangal, Ittang satang brahma sukhanuvuttam dassangatanang paradaivatenam maya sritanang naradarakenam sarthang bejaho kritapunna punja. Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami dijo a Parikshit Maharaj. Hey Maharaj Parikshit, look how Krishna, he performs sweet childhood pastimes with his friend Subal Sridham. Y le dijo Sukadeva Goswami Parikshit Maharaj, Parikshit Maharaj, mira cómo Krishna realiza dulces pasatiempos de niñez, de infancia con sus amigos Subal y Sridham. Ittang sadang brahma sukhanubhuttam, impartialist. According to their yoga process or meditation, they want to merge in Krishna's bodily effulgence. Y los impersonalistas, de acuerdo a su proceso de yoga, desean sumergirse, absorberse en la efulgencia del cuerpo de Krishna. Dasangatanang paradaivatena, those are devotee of Dasa Bhakta. Dasa Bhakta, understand? They are thinking Krishna is the supreme personality of Godhead. Dasa, understand or not? Entonces los devotos del Dasa Avatar, ellos saben que Krishna. Dasa Bhakta. Dasa means those are devotee of servitual mode. Opulence, servitual mode. That is called Dasa Bhakta. Entonces los devotos en este humor de servicio, Dasya, tienen humor de servicio porque saben que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Dasan gatanang paradaivatena. They are thinking, oh, he is the supreme personality of God, Paradevata. Ellos en este humor Dasya de servitud hacia Krishna saben que él es la suprema personalidad de Dios. Or mayasitanang naradarakena. Those people, they are completely elucidated by Maya. They are thinking Krishna, he is an ordinary cowherd boy. Y hay otras personas que están completamente adormecidas por el poder de la ilusión de Maya y piensan que Krishna es una persona ordinaria. As like Duryodhan, Dusasan, Sakuni, Sisupal, Dantabhakta, they are thinking Krishna, he is an ordinary cowherd boy.
Y entonces así, tales como Duryodhana, Dushasana, Shishupal, Sakuni, todos ellos piensan que Krishna es simplemente un pastorcillo ordinario. Shardang Brijahu Krita Punna Punja, Subal Sridham. How they are fortune, great fortune. ¿Cómo son tan afortunados Subal y Sridham? Sometimes they also embracing to Krishna. Algunas veces ellos también abrazan a Krishna. They also grabbed on the shoulder of Krishna. También le agarran a Krishna sobre los Sometimes hombros. they give their own remnants to Krishna. Y también le dan sus propios remanentes a And- Krishna. Look this. Sometimes they also are fighting with Krishna. Algunas veces también pelean contra Krishna. Same way, Krishna sometimes also defeat in their wrestling. Y algunas veces también Krishna les derrota a ellos en la pelea. Sometimes Subal Sridham, they use many harsh words to Krishna. Y algunas veces Subal Sridham utilizan palabras ásperas contra Krishna. Hey Krishna, tumi kon bada log, ami tumi sama. Sometimes Subal Sridham saying, you are not higher than us. Y entonces algunas veces Subal y Sridham le dicen, tú no eres mejor a nosotros. Hey Krishna, your father Nanda Maharaj has only 9 lakhs cows. Y le dicen, 900,000 cows. Y le dicen, Subal y Sridham dicen, Krishna, solo tu padre Nanda Maharaj solo tiene 9 lakhs de vacas. En cambio, mi padre tiene mucho más. Sridham, the what is called, brother of Srimati Radhika, or son of Vishwabhanu Maharaj. Sridham, he says, my father Vishwabhanu Maharaj has 11 lakhs cows and 1100,000. Entonces, el Sridham, quien es el hermano de Srimati Radhika, hijo de Vrishabhanu Maharaj, le dice, mi padre tiene 11 lakhs de vacas. So you are not higher than us. Entonces le dicen así a Krishna, tú eres mejor que nosotros. So in this way, in the playing, sometimes they also defeat or defeated. This is going on this way. Y entonces así, en este juego, ellos juegan, algunas veces Krishna les derrota, otras veces ellos les derrotan a Krishna. Once Durvasa Rishi, he came in Vrindavan in Raman Riti. Una vez vino Durvasa Rishi al lugar llamado Raman Reti. That time Krishna, baby Krishna, Gopal, he is playing with his friends Subal Sridham, Madhumangal, etc. Y en ese tiempo Krishna era un bebé, era Gopal Krishna, y estaba él jugando con sus amigos Sridham, Subal. Sometimes they also are quarreling to each others. Y algunas veces ellos arguyen unos contra otros. What is the quarreling? De cómo es que You defeat and we conquer this way. porque uno es derrotado, el otro es conquistado, de esta forma. Sometimes babies they also quarreling to themselves. Algunas veces también los bebés están peleando entre ellos. We conquer, you defeat. Entonces uno conquista y el otro es derrotado. So in this way, Krishna and Subal Sridham, they also quarreling to each others. Y de la misma forma, Krishna está argumentando, peleando con Subal. So who will give the decision? ¿Y quién va a dar la decisión final? That time Subal Sridham told, okay, here one sadhu is here. Y entonces en ese momento Subal y Sridham dicen, ahí hay un sadhu. Durvasa Rishi, he came in Raman Riti and sitting and watching Krishna, these types of sweet lila. How is Krishna playing with his friend Subal Sridham? Y en ese momento es que Durvasa Rishi llega a este lugar que se llama Raman Reti y él está sentado observando estos pasatiempos dulces de niño de Krishna, como él está peleando así con sus amigos. Then Krishna and his friends, they came very close to Durvasa Rishi. Y ahí Krishna y sus amigos se aproximaron a Durvasa Rishi. And then Krishna asked Durvasa, hey sadhu, you are neutral person. Y entonces Krishna se aproximó y dice, sadhu, tú eres una persona neutral. Sadhu means is always neutral, not taking this part, not taking this part. Sadhu significa ser una persona neutral, no tomar esta parte, tampoco esta otra parte. So he give the decision, who defeat and who conquer. Entonces le dijeron, da esta decisión, quién ha sido derrotado y quién ha conquistado, quién ha ganado. But Durvasa Rishi, he did not give any answer. Pero Durvasa Rishi no respondió nada. Because Durvasa is completely absorbed in a trance and taking darshan to beautiful form of Krishna. Porque Durvasa Rishi está completamente en trance tomando darshan de esta hermosa forma de Krishna. And listen Krishna's very nice, sweet, beautiful words, tune.
Y escuchando así las hermosas y dulces palabras del tono de Krishna. And when Krishna speaks, that time his sound, his voice is very beautiful and attractive. Y entonces cuando Krishna habla, ese sonido es tan atractivo. For this regard, Krishna is completely full of 16th kala there. Y es por este motivo que Krishna tiene 16 tonalidades. ¿No? You understand? Kala means art. ¿Entiende eso? 64. A 64 cualidades. What do you say? Eso tiene 64 cualidades. 64 qualities. There. 16th kala. Kala means 16th types of art. Está bien, estaba bien, ¿no? 16 tipos de What I am speaking translated. Ramchandra had Dadas kala. Or Krishna has 16th kala. Y entonces Ramachandra tiene 8 tipos de tonalidades y Krishna tiene 16 tipos de tonalidades. Understand? Because Krishna, he appears in Moon dynasty. Moon has also 16th kala. Ramchandra has come in Sun dynasty. So Ramchandra has how many? 12 kala. Entonces, 12 kala, Dadas. Entonces, porque Krishna viene de la dinastía de la luna y la luna tiene 16 tipos de tonalidades de color y el señor Ramachandra, que viene de la dinastía del sol, tiene 12 tipos de tonalidades. Do you know what is the 16th kala of Krishna? ¿Ustedes saben cuáles son los 16 tipos de colores de Krishna? Don't know. This is very important. Many people they know, many they don't know. And what is the why Ramchandra Dadas kala? Why Krishna is called 16th kala, Sudas kala? ¿Y por qué entonces el señor Ramachandra solo tiene 12 tipos de colores y Krishna tiene 16 tipos de colores? What is that? What is that? Before speak, I have to where did I put? I'm going first.
Here now coming. And what is the 16th kala of Shri Krishna? And first that is called, remember, Dhana Sampada. He has vast of wealth. Entonces, el primer color se llama Eh? Dana Sampada. Second, Achal Sampatti. Achal Sampatti, which is non-moving, is wealth. Achala Sampatti. Achala Sampatti. Quiere decir Eh? que no se mueve Eh? el Non-moving and moving, your wealth. You have two kinds of your wealth. Eh? How many types of your wealth? Non-moving and moving. Understand? As like your house, this is yours. Wealth, that is your non-moving. You have put in the money in your bank, that is your moving. Sometimes money in your pocket, sometimes not. Moving. Entonces, las tonalidades de Krishna, ¿no? La primera es que es una riqueza que se mueve, así como tenemos dinero al banco y esas cosas se mueven. But Krishna, La otra es riqueza que no se mueve. two kinds of wealth, vast of wealth, moving and non-moving wealth. Y Krishna tiene dos tipos de riqueza, una que se mueve y otra que no. Or third, Kirti. Kirti means just name and fame. Kirti significa nombre y fama. Fourth, that is called Ila. Ila means he speaks very sweet words. Ila significa que él habla dulces palabras. When Krishna speaks any words, everybody completely are intoxicated. Cuando Krishna habla algunas palabras, todo el mundo se intoxica al escucharlo. You understand these things? And everybody eager to listen their sweet words. Y todos están muy anhelosos de escuchar esas palabras dulces. And third, Lila. Lila means perform sweet pastimes. La quinta significa lila, que realiza dulces pasatiempos. Sixth, that is called Kanti. Kanti means effulgence of his body. Y Kanti, que es el sexto, que es la efulgencia de su cuerpo. He is very beautiful and attractive. Es muy hermoso y atractivo. Understand? Krishna, he will never become old. Krishna nunca envejece. He is called always Nava Jauvanancha, always ever fresh, youthful form. Se le llama Nava Yoga. And Significa que siempre es joven y refulgente. for this regard, he is called Transcendental Cupid, Aparakita Kamdev. Por este motivo, él también es llamado el Cupido trascendental, Kamadev. You understand? ¿Me entienden? And always very youthful. You are transcendental and Cupid, Aparakita Kamdev. Por eso él siempre es como un Cupido trascendental. 7, he is called a vast of knowledge, Vidya. El séptimo se llama Vidya, que quiere decir que tiene un vasto conocimiento. Vidya means all kinds of knowledge, manifest, Ved, Puran, Upanishad. Everything is coming from him. Y Vidya significa todo tipo de conocimiento de los Vedas, los Puranas, los Upanishads, todos ellos se manifiestan de él. And 8th, what is called? That is called Bimala. Bimala means he is very expert to speak everything. He has skillfulness, dakkata. Es muy experto en hablar todos los temas. 9th is called Utkarshani. Utkarshani means all the inspiration coming from him. Utkarshani es la novena, que significa toda la inspiración viene de él. 10th, Gyan, knowledge. El décimo es Gyan, conocimiento. With his knowledge, he can solve all kinds of problems. Con su conocimiento puede resolver todo tipo de problemas. 11, Kriya. Kriya means active. Kriya es el He is always very active, all kinds of activities. Kriya quiere decir que es muy activo, realiza todo tipo de actividades. That is called Karmannata. He is very active person. A eso se le llama que es una persona muy activa. No laziness, no craziness. No tienen flojera, pereza, ni tampoco locura. And when you become old, you are very lazy or crazy or weakness. But Krishna never this. Porque cuando uno envejece, uno
¿Eh? siente perezoso, le da flojera, se vuelve loco, así. Pero Krishna nunca envejece. And 12th, that is yoga. Yoga means his mind always concentrated, one-pointed. Y el 12º es yoga, que significa que su mente siempre está concentrada. ¿Eh? enfocada. Krishna's, Vrindavan Samsam, Krishna's mind always one-pointed with Srimati Radhika. Otro significado es que su mente siempre ¿Eh? está fija en Srimati Radhika. You understand? ¿Entiendes? 13th, Prahari. Prahari means he is very humble, Vinay. La tercera es que él siempre es muy humilde. That means he has no any kinds of proud, ahankar, egoistic mood. Que él no tiene ningún tipo de orgullo, ningún tipo de egoísmo. 14th, he is always truthful. Sattasya joni nihitam sattaya guhaya. He always speaks the truth, perfect truth. Satta. El 14 es Satya, que quiere decir que él siempre habla la verdad, él es muy veraz. 15th, Adhipatta. He controls to everybody. Y el 15 es Adipata, él controla a todos. Understand? ¿Entiende? Brahma, Shiva, Narad, and all these completely surrender to Lotus feet of Krishna. ¿Entienden? Brahma, Shiva, Narada, todos ellos están rendidos a los pies del loto de Krishna. 16th, Anugraha. He giving blessing to everybody and love and affection to everyone. Y Anugraha es la última, que significa que él siempre da bendiciones y amor a todos. Krishna manifests all his lila from Golok Vrindavan, Golok Dham to in this material. Why? Anugraha bhaktanang manusam dehamasitam. Bhajate tadusha krida jasutva tatpuro bhavit. And Krishna manifests all his lila, dham, parikar, this is in this dham. Why? This is his anugraha, kripa. Porque Krishna ha manifestado todos sus pasatiempos de Goloka Vrindavan en este mundo, sus dham, sus parikar, su morada, sus asociados. ¿Y por qué? Porque él es Anugraha, él tiene amor y afecto. So for this regard, he is called Ishvara Paramaham Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. He is the causes of all the causes. Él es la causa de todas las causas. And Ishvara Paramaham Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Ram, Nishinha, any incarnation, not all these 16th activities and kala. They have some little, but Krishna completely, absolutely. Ninguna otra encarnación, ni Rama, ni Nishinka, ni otra, tiene este tipo de 16 actividades o 16 tipos de color. So just I return back my subject. Entonces así estoy retornando al punto que empecé. So Durvasa Rishi just is sitting and he did not give any answer. Y entonces Durvasa Rishi simplemente estaba ahí sentado sin dar ninguna respuesta. Krishna again and again, baby Krishna again and again asked Durvasa, hey Sadhu, you give answer. Y entonces Krishna, bebé, le Who defeat or who conquer? Le preguntaba una y otra vez a Durvasa Rishi, ahora quién ha ganado y quién ha sido conquistado. But Durvasa Rishi did not give any answer. Pero Durvasa Rishi no daba ninguna respuesta. Why? Maybe the question will come, why? ¿Por qué? Because when Krishna speaks these words, very sweet, and understand, sweet and melody is coming in and enter in his ears. Porque cuando Krishna habla es tan dulce, estas palabras son tan dulces y melodiosas que entran al oído. You cannot imagine when Krishna speaks any words, what kinds of sweet melody. Ustedes no pueden imaginar que cuando Krishna habla, la dulzura que sale de esas palabras. For this regard, saying the Katha Ganam Nattam Gamanapi Vangsi Priyashaka. Katha Ganam. And when they speak,
there are sweet melodies coming. And Udatta, Anudatta, Sarit. And 3 ways, up, down and middle way. Entonces, cuando él habla, sale una dulce melodía, tanto arriba, en el medio, abajo. Understand? ¿Entiendes? As like when you play the harmonium, that is also 3 rhythm are there. Udatta, Anudatta, Sarit. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Sa, ni, ga, ma, da, pa, re, sa. Key was saying. Sometimes going very small, going this way, going to up, then again down. You understand? You can make this scratch, coming up and down, this. So, why I am saying? Because Krishna's, and what is called, the swar means tune, melody, meter, very beautiful and attractive. So, saying the katha ganam, gan means is what this, as like sweet melody coming. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Krishna habla es una dulce melodía, así como presenta 3 ritmos, como por ejemplo el armonio, cuando se va tocando hay melodías que suben, luego baja, luego vuelve a subir. Entonces, de esa misma forma, cuando Krishna habla, tiene esa melodía, esa métrica, esa tonalidad. You understand? So I am saying, because when Durvasa Rishi, Durvasa is just he was looking and opened his eyes, and Krishna asked this question. Hey Durvasa, tell to me. And who defeat or who conquer? Y entonces así, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy explicando esto? Es porque cuando Durvasa Rishi estaba ahí sentado sin decir una palabra y abrió sus ojos y vio a Krishna, que Krishna le pedía y una y otra vez, dinos quién ha ganado, quién ha sido derrotado, entonces Durvasa Rishi se quedaba ahí simplemente viendo. So why can we say? Because when Krishna speaks these words, a sweet melody, automatically heart overjoyed. And this. Porque cuando Krishna habla, sale esta dulce melodía y el corazón se siente jubiloso. You can, in this material, if anybody speaks very sweet words, automatically heart melted and tears rolling down from your eyes. Inclusive en este mundo material, cuando alguien habla así dulcemente, su corazón se derrite, incluso derrama lágrimas. Crow making the sound, no one to listen because making sound, very rough sound. Entonces, y cuando hace el sonido un cuervo, por ejemplo, es así un sonido muy duro, muy áspero. Or when cuckoo birds singing, everybody's heart overjoyed. Y nadie hace caso a ese sonido feo que hace el cuervo, pero cuando un pájaro cucú hace el mismo sonido es muy dulce, es muy lindo y sí le presta atención. Both are blackish. Crow and cuckoo bird, both are blackish. Ambos, tanto el cuervo como el pájaro cucú son negros. But no one to listen the sound of what is called crow. Pero ¿quién quiere escuchar el sonido que hace el cuervo? But everybody eager to listen the sound of cuckoo bird. Pero todos están ansiosos de escuchar el sonido que realiza el pájaro cucú. Understand? How this sound is called. Our crow is it is very rough. Entonces así, cuando el primer sonido que hizo Maharaj es el del pájaro cucú, el segundo es del cuervo, que es muy duro, áspero de escuchar. Crow does not steal your anything. El cuervo no roba nada de ti. A cuckoo birds not giving gift to you. Y los pájaros cucús no te dan tampoco ningún obsequio. Giving 1 penny. Ni siquiera un centavo. So why you are very attracted with the cuckoo birds? Y entonces, ¿por qué te sientes atraído por los pájaros cucús? কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ, কোকিল কারো করে নাই ধন বিতরণ, কাকের কঠোর রাব বিষ লাগে কানে, কোকিলের সুমধুর মন বিতায়নে. This is a Bengali song. Esta es una canción bengalí. Just I explain this. Why am I saying? Because Krishna, when he speaks, there is sweet melody coming from his mouth. So Durvasa Rishi completely absorbed and listen how Krishna is speaking.
Y así, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Es cuando Krishna habla, sale una dulce melodía de su boca. Y Durvasa Rishi estaba viéndolo y escuchando esto y estaba sumergido, absorto en eso, Krishna. And in this material, which sound do you want to listen? Which sound? En este mundo material, ¿qué sonido tú quieres escuchar? Fala. Habla, ¿cuál? Your boyfriend or girlfriend? 100%. ¿A tu novio o a tu novia? Huh? When she speaks very sweet, you are heart, you are there. You again and again want to listen the sound from her mouth. I am not saying Rupa Goswami Pad explain this way. One slope. Yo no estoy diciendo esto, Rupa Goswami Pad lo está explicando. Cuando tú escuchas la voz de tu novia y tu novia te habla muy dulcemente, entonces tu corazón quiere seguir escuchando y escuchando lo que te dice ella. Nava Vivahita. Mane new bride. Novia, una novia a punto de casarse. Female, no? When new bride and speaks very sweetly, gently, and that time husband is very eager to listen her sweet words. Because she is very shy. And so she does not want to speak louder. She speaks very gently and slowly. So husband and very eager to listen again, one word. Entonces una recién casada, cuando empieza a hablar, lo hace con una forma dulce, gentil y pausada. Entonces el esposo desea escuchar más y más y más. Understand? I am not saying Rupa Goswami composed one verse in Padmavali. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Srila Rupa Goswami en un verso compuesto en su Padmavali. I am saying, when Krishna he speaks very sweet melody, just this word, he is saying this way, Durvasa Rishi, tell me, who conquer or who defeat? Y entonces, de la misma forma, cuando Krishna habla, es una melodía tan dulce, y él simplemente le estaba diciendo esto a Durvasa, dinos quién ganó y quién fue derrotado, quién fue conquistado y quién fue derrotado. Then Durvasa listened this sound, how Krishna's sweet sound coming from his mouth. Y Durvasa estaba escuchando este sonido tan dulce que salía de la boca de Krishna. And Krishna, Durvasa is looking very beautiful form of Krishna. Y también Durvasa estaba viendo la hermosa forma de Krishna. So Durvasa did not say anything. Y es por esto que Durvasa Rishi no dijo nada. He completely lost everything. Él se perdió completamente. Just looking Krishna's beautiful form. Simplemente estaba viendo la hermosa forma de Krishna. And listen Krishna's sweet melody, words. Y estaba escuchando la dulce melodía y palabras de Krishna. Krishna again and again used these words. Hey sadhu, tell me, who conquer or who defeat? Entonces, 2 words. Entonces Krishna una y otra vez le decía, hey sadhu, ¿quién ha sido conquistado y quién ha sido derrotado? Estas dos. कौन जीत गए और कौन हार गए? Brajavasi is saying this. We are saying, but when Krishna used this word, कौन हार गए और कौन जीत गए? Who conquer or who defeat? You cannot imagine what kinds of sweetness coming from this word's melody. Y entonces esto hablan los Brajavasis, ¿no? Dos cosas de quién ganó y quién conquistó y quién fue derrotado. Ustedes no pueden imaginar la dulzura que sale de ese sonido, melodía de la. And when Krishna used these words, many kinds of art of his and eyes, nose, ears, everything is moving. Y entonces hay diferentes tipos de artes hacia el hablar con sus ojos, con sus movimientos, con su voz. Do you understand? ¿Entiendes? Speaking is not important. Important is his words. That is called, what is it called? Body act. Expression. Body language. Body language. Entonces, no es tan importante lo que tengas que decir, sino cómo lo vas a expresar, es el lenguaje corporal. You understand? So it's in the same way, Durvasa Rishi, he was looking Krishna's, these types of expression of his sentiments, of his body language. Entonces así Durvasa Rishi estaba viendo la hermosa forma de Krishna, la expresión de sus sentimientos, su expresión corporal. Just I give an example, Rupa Goswami there. And everybody want to listen his, what is called, new bride. And sweet words. What is going on this?
Y así lo describe Srila Rupa Goswami. Dice, todos estamos codiciosos, anhelando escuchar las palabras de su recién casada, su recién comprometida novia. This is Dwaram. Yeah? Then after few months, you are not interested. Y después de unos meses, tú ya no estás interesado. He is very happy. In the beginning, very so much interested. Listen her sweet words, Chandramukhi. Then coming, what Mukhi? Surjamukhi. Then coming, Jalamukhi. But Krishna, not this. Always you are sweet rays of the soft rays of the moon. Entonces así, al principio te prestas interés en lo que vaya a decir tu esposa y después con el tiempo ya no quieres escucharle, y eso es, Maharaj dice en ese ejemplo, Chandramukhi, Suryamukhi, Jalamukhi, pero en cambio con Krishna no pasa esto. Krishna es así como los rayos suaves de la luna. So now coming in this way, Durvasa did not say, just he was looking Krishna's beautiful form and listen his sweet melodious words. Y entonces de esta forma simplemente Durvasa Rishi estaba sentado sin decirle nada a Krishna, viendo su hermosa forma y escuchando sus melodiosas palabras dulces que salían de él. Then Krishna seated on the lap of Durvasa. Y luego Krishna se sentó en el regazo de Durvasa. And little bit angry with him. Estaba un poco molesto con él. Hey Krishna, hey Sadhu, you are not blind. Y le dijo, Sadhu, tú no eres ciego. Your eyes open. Tus ojos están abiertos. You are looking. Tú estás mirando. And you are not, what is called, deaf. Tú no estás sordo. You are listening. Tú estás escuchando. And why not giving answer? ¿Por qué no das ninguna respuesta? Look, baby Krishna, something very soft finger. Hey Durvasa, you are listening or not? Krishna, que tiene un dedo tan suave, le ponía así al oído de Durvasa. Durvasa, ¿estás escuchando o no estás escuchando? Just take even when your baby, small baby, sometimes you are her very soft finger enter in your ear, then very sweetness coming also. También así. You feeling good or not? Baby is very small, soft finger. And beating to you, we are saying very, very nice. Entonces, así como un bebé que tiene una mano muy pequeña, muy suave, cuando te toca el oído, ¿no? También te gusta porque es muy suave su mano. And speaking papa, mama, that's sweet coming. Y habla así papa, mama, así palabras dulces. In the same way, Krishna seated on the lap of Durvasa. De la misma forma, Krishna se sentó en el regazo de Durvasa. And saying, hey Sadhu, you are not blind. Y le dijo, Sadhu, tú no estás ciego. And taking his finger on his eyes. Hey, you are not blind. Y puso su dedo en su ojo y le decía, hey, no estás ciego, no estás ciego. You are not deaf. And hey. Y le hacía también así con su dedo en el oído y decía, no estás sordo, no estás sordo. But Durvasa did not give an answer. Pero Durvasa no daba ninguna respuesta. Then Krishna little bit angry. Y Krishna estaba un poco enfurecido. And very tightly hold his beard. Durvasa's beard. Y así muy sujetó la barba de Durvasa, así muy apretadamente. And pulling and pushing. Y entonces tiraba de un lado al otro. Durvasa still not here. His face is very what not feeling. Y aún así Durvasa no se movía, no decía nada, y él le tiraba de un lado al otro con la barba. So this lila is going on this. So ittang satang brahma sukhanuvittam dassang gatanang paradaivatena maya sitanang naradarukenam sardang vijahu kritapunna punja. How the great fortune, Shubal Sridham, the friends of Krishna. They are grabbing on the shoulder of Krishna. Sometimes they are saying, oh, you defeat, you have to carry us on your back. Entonces así este verso dice, cuán afortunados son Subal y Sridham que pueden jugar con Krishna. Algunas veces cuando Krishna es derrotado, le dicen, Subal y Sridham, dicen, ahora debes cargarnos en nuestros hombros porque tú has perdido, tú has sido derrotado. So Subal Sridham, they say, you have to act as like a horse and we will sit on your back. Y
Y Subal y Sridhar le dicen a Krishna, ahora tienes que actuar como un caballo y nosotros nos vamos a subir sobre ti. Then Krishna says, oh, how possible I carry you? I am very skinny. Y Krishna les responde, ¿cómo es posible que yo vaya a cargarlos a ustedes dos si soy alguien muy delgado? Then Krishna runs away. Y luego Krishna se escapa, corre. And all friends also chasing behind away. Y todos sus amigos van persiguiéndolo. Then Krishna hide one bush. Y Krishna se esconde detrás de un arbusto. So Subal Sridham, they could not find out where is Krishna. Y Subal y Sridhar no podían encontrarlo. ¿Dónde está Krishna? And that time they use harsh words. Y en ese momento utilizaron unas palabras duras. Okay, from today we will not play with you. They're completely what? We completely boycott with you. Y así dijeron, no, desde el día de hoy nunca más vamos a jugar contigo. Desde hoy vamos a boicotearte. Then Krishna very afraid. Y ahí Krishna estaba muy temeroso. If they not play with me, I play with whom? Pensaba, si no juego con ellos, ¿con quiénes voy a jugar? Then Krishna comes out from the bush. Y luego Krishna sale detrás del arbusto. And okay, I will carry to you. You can sit on my back. Y les dice, bueno, está bien, voy a cargarles. Pueden sentarse sobre mi So espalda. Krishna acting as like a horse. Entonces, así Krishna está actuando como un caballo. And Subal Sridham and 3-4 friends seated on the back of Krishna. Krishna cannot carry to him, and Krishna falling down. Y entonces así 3 amigos, Subal y Sridhar, se suben en la espalda de Krishna y Krishna no puede cargarlos y se caen. And Krishna is very clever also. When he falling down, he also completely embraced to Subal Sridhar. And both are rolling in this way. Pero Krishna también es alguien muy astuto y cuando caen todos, Krishna abraza a Subal y van rodando así. And have you played with your friends when you're small? And sometimes one friends and then embrace it. And both also rolling on the dust. Y así, entonces así abrazados juntos están dando vueltas sobre el polvo. Sometimes they are falling down in the mud. Algunas veces uno de los amigos cae en el lodo. Now Krishna's cloth completely muddy. Y ahora la ropa de Krishna, la vestimenta está completamente enlodada. Now Krishna is very afraid. Y Krishna está con mucho miedo. Why? Mother Yashoda heavy chastisement. Porque Madre Yashoda le va a reprender duramente. Mother Yashoda is thinking, just I put new cloth, fresh cloth. How what you did this? Le va a decir, oh, recién te